السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ پیش کرتے ہیں غزہ کی تازہ ترین صورتحال، پاکستان، بھارت، افغانستان اور دنیا بھر سے خبریں۔ حماس کے زیر انتظام علاقے میں شہری دفاع کی ایجنسی نے کہا ہے کہ منگل کو اسرائیلی حملوں میں وسطی غزہ میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے، اگرچہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لڑائی میں بڑی حد تک کمی دیکھی گئی۔ امداد کی فراہمی کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے اسرائیلی فوجی سرگرمیوں میں دیا جانے والا یومیہ وقفہ ہفتے کے اختتام پر ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب مسلمانوں کی عید الاضحیٰ کی تعطیل تھی، اس لیے 8 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بعد محصور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں نسبتاً سکون رہا۔ یروشلم میں ہزاروں اسرائیلیوں نے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف پیر کے روز احتجاج کیا، جس کی وجہ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے فلسطینی سرزمین پر موجود سینکڑوں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت میں ناکامی ہے۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کے باہر اور نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ریلی نکالی، قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا اور مخالفانہ نعرے لگائے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں سربراہ وولکر ترک نے منگل کو کہا ہے کہ انسانی امداد کو پوری دنیا میں 40.8 بلین ڈالر کی فنڈنگ کی کمی کا سامنا ہے، اور اپیلوں کے جواب میں ہونے والی فنڈنگ اوسطاً صرف 16.1% رہ گئی ہے۔ وولکر ترک نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ اس کا موازنہ عالمی فوجی اخراجات سے کریں، جو سن 2023 میں تقریباً 2.5 ٹریلین ڈالر تھے، یعنی سن 2022 کے مقابلے میں 6.8% زیادہ تھے، اور جن میں سن 2009 سے سال بہ سال اضافہ ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں عازمین حج نے منگل کے روز شدید گرمی میں اسلام کے مقدس ترین مقام کعبہ کے گرد آخری طواف کیا، اور حجاج نے شیطان کو کنکریاں مارنے کی روایت بھی پوری کی۔ شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم برائی اور گناہ کو دور کرنے کی ایک علامت ہے۔ سالانہ حج کے آخری ایام میں دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ پاکستان کی شکایت سے متعلق زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے عالمی بینک کے مقرر کردہ غیر جانبدار ماہرین کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے سرکاری وفود بھی ان ماہرین کے ہمراہ ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی کے کم از کم 10 ایسے منصوبے زیر تعمیر ہیں جن پر پاکستان اعتراضات اٹھا چکا ہے۔ مئی سن 2014 میں حکومت سنبھالنے کے بعد سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ بھارت کے مفادات کے منافی ہے۔ سن 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے کسی سرکاری وفد کی نئی دہلی کے زیر انتظام جموں و کشمیر کو مبصرین ایک اہم قرار دے رہے ہیں۔ ICAN یعنی جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کی عالمی تنظیم کی ایک رپورٹ میں پیر کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ پاکستان، بھارت سمیت دنیا کے 9 جوہری ملکوں نے 91.4 ارب ڈالر کے اخراجات اپنے پروگراموں کو جدید بنانے کے لیے اور بعض صورتوں میں اپنے ہتھیاروں کو بڑھانے کے لیے کیے ہیں۔ اس رقم کے خطیر ہونے کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ ہر 1 سیکنڈ میں تقریباً $3000 خرچ کیے گئے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاستوں نے سن 2022 کے مقابلے میں سن 2023 میں جوہری ہتھیاروں پر 10.7 ارب ڈالر زیادہ خرچ کیے ہیں۔ اس میں 80% اضافہ امریکہ کی جانب سے ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والا ملک چین تھا، جس نے 11.8 ارب ڈالر خرچ کیے، اور 8.3 ارب ڈالر کی تیسری سب سے بڑی رقم خرچ کرنے والا ملک روس ہے۔ 5 دیگر جوہری طاقتوں فرانس، بھارت، اسرائیل، پاکستان اور شمالی کوریا کی مشترکہ کل رقم گزشتہ سال
$6 बिलियन थी। तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि वो मुक़्तदरा से अब मज़ीद ताल्लुक़ रखने के ख्वाहिशमंद नहीं रहे और न ही PTI से सियासी तौर पर मुंसलिक रहने के ख्वाहां हैं। शेख रशीद का शुमार पाकिस्तान के उन सियासतदानों में होता है जो हमेशा से फौज की हिमायत करते रहे हैं और एलानिया तौर पर खुद को फौज से मुंसलिक करते रहे हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स को दिए गए इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि वो इमरान खान से दोस्ती रखना चाहते हैं और 40 दिन का चिल्ला काटने के बावजूद उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें शेख रशीद भी 40 रोज तक लापता रहे, जिसे वो चिल्ला का नाम देते हैं। न्यूयॉर्क में मुकीम सिख अलहदगी पसंद गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की नाकाम साजिश में मुलव्वस होने के इल्जाम में भारतीय शहरी नकुल गुप्ता ने पीर को एक वफाकी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अमरीकी वफाकी इस्तिगासा ने इल्जाम लगाया कि गुप्ता ने भारतीय हुकूमत के एक एहलकार के साथ मिलकर शिमाली भारत में खुद मुख्तार सिख रियासत की वकालत करने वाले अमरीकी बाशिंदे गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। गुज़श्ता जून में नकल भारत से पराग गए थे और उन्हें चेक हुक्काम ने गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले कर दिया था। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मिशन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेडेट आज 18 जून को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तालिबान के जराइम के बारे में इंसानी हुकूक कौंसिल से खिताब करेंगे। रिपोर्ट में तालिबान के मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक और मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन के अखराज पर रोशनी डाली गई है, जो एक भयानक तस्वीर पेश करती है। दरियासना ह्यूमन राइट्स वॉच की हैदराबाद ने खुसूसी नुमाइंदे का हवाला देते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान को राज़ी करने के लिए बेचैन है और ऐसा लगता है कि वो अपने खुसूसी नुमाइंदे की कोई बात नहीं सुन रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडन एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं, जिसके तहत अमेरिकी शहरियों से शादी करने वाले ऐसे तारिकीन वतन के लिए मुल्क बदरी का खतरा टल जाएगा जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। तकरीबन 4,90,000 मियाँ बीवी पैरोल इन प्लेस नामे प्रोग्राम के तहत मुल्क बदरी से बचने के लिए रुजू कर सकेंगे। इस पॉलिसी को, जिसका ऐलान आज किया जा रहा है, अमेरिका में सदारती इंतखाब के साल का एक जारहाना इमिग्रेशन इक़दाम समझा जा रहा है, जिसे बहुत से डेमोक्रेट्स की हिमायत हासिल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूसी इक़दामात की हिमायत करने पर शिमाली कोरिया का शुक्रिया अदा किया है। वो मंगल को शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ प्योंगयांग में सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक अमरीकी ज़ेर क़यादत पाबंदियों पर काबू पाने के लिए करीबी ताउन करेंगे। पुतिन 24 सालों में शिमाली कोरिया का पहला दौरा कर रहे हैं। अमेरिका की कौमी सलामती की कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने मॉस्को और प्योंगयांग के दरमियान गहरे ताल्लुकात के बारे में कहा कि हमने अभी उन सब के पैरामीटर्स नहीं देखे हैं, लेकिन हम यकीनी तौर पर करीबी जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे होते ताल्लुकात बाइस तशवीश हैं। रूसी हुकाम और यूक्रेनी इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक मंगल के रोज यूक्रेन के ड्रोन हमले के नतीजे में रूस की जुनूबी बंदरगाह अज़ोव में तेल के एक टर्मिनल में आग लग गई। यूक्रेनी जराये ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि यह हमला यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU ने किया था। जरिए ने मजीद कहा कि SBU एजेंसी अपनी जंगी कोशिशों को रोकने के लिए रूस के ऑयल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स पर हमले करती रहेगी। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले यानी सुपर 8 मरहले के लिए टीमों का लाइनअप मुकम्मल हो गया है। इवेंट में शामिल 20 टीमों में से 8 टीमें अगले मरहले में एक्शन में नजर आएंगी, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है।
ग्रुप 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप टी में मेजबान वेस्ट इंडीज, अमेरिका, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें हैं। सुपर 8 मरहले के तमाम मैचेस एंटीगुआ, बारबाडोस, सेंट लूसिया और सेंट विंस्टन में खेले जाएंगे। इस राउंड के लिए सबकी नजरें 5 मजबूत टीमों भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका पर होंगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमें पहले ही राउंड में बाहर होने वाली टीमों में शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक खबरों और अमेरिका में क्रिकेट के जोश के बारे में एक्सक्लूसिव स्टोरीज के लिए फॉलो करें VOA उर्दू का इंस्टाग्राम पेज @VOA उर्दू। T20 का जुनून वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के टीवी शो, सोशल मीडिया और वेबसाइट पर। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।